सरी गणेशाय नमः, सरी खेतलाजी नमः। कुलदेवी सरी ब्राह्मणी माताजी की असीम कृपा से माली सांखला परिवार गांव तिलोड़ा अर्जुन माली के डूडोत्सव में पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रेजेंटिंग बाय AKS फिल्म स्टूडियो धनानी। अरे ओरा वसैला और भलेरा पिलिया पलंग ढढ़ावो सा खिचड़ी घर पोड़े अर्जुन रा पापा जी पुणे घर हालर जायो सा के चढ़े पोड़े अर्जुन रा मम्मी जी जतने हारर जायो सा के अर्जुन की गारा पापा जी कल साराम जी देवो ने बेटा रे बधायो सा के अर्जुन की गारा मम्मी जी दरिया देवी दियो नी बेटा हरी बधायो सा के तिजोरी खोलो रुपया देयो ए बेटा रे बधायो सा के तिजोरी खोला रुपया दियो ए बेटा हरी बधायो सा अर्जुन राधा दोसा जीना घरे हालर जायो सा के जिने घर पोड़े अर्जुन राधा दीसा पुणे घर हालर जायो सा के अर्जुन की राधा दोसा ओ हंजा जी दियो ने पोतरा हरी बधायो सा के अर्जुन की राधा दीसा संपा देवी देओ नी पुत्रा रे बधायो सा के अर्जुन की राधा दोसा ओला कहा जी दियो ने पोतरा हरी बधायो सा के अर्जुन की राधा दीसा मोकी देवी देओ नी पुत्रा रे बधायो सा के तिजोरी खोला रुपया दियो ए पोतरा हरी बधायो सा और भलेरा पिलिया पलंग ढढ़ावो सा के जाटे पोड़े अर्जुन रा का कोसा जिने घर हालर जायो सा के जाटे पोड़े अर्जुन रा का कीसा जीना घरे हारर जायो सा के अर्जुन की गारा का कोसा ओ नरपत जी देवो ने भतीजा रे
કાકી સારતન દેવી દિયોની જેઠું તારી બધાયો સા કે હાથો સુખોલો ઘડિયા દેયો હે ભતીજારી વધાયો સા કે ગુડવો કહવો પતા સાજી વહોટો એ જેઠું તારી બધાયો સા अर्जुन राभुआसा पुण्यगरी हाल रजायो सा के जटे पोड़े अर्जुन राभाड़ो सा उणे घर हाल रजायो सा के अर्जुन गीगा भुआसा अमिया देवी दियोनी भतीजारी बधायो सा के अर्जुने गीगारा भरोसाओ कैलासजी देवोनी हालर रे बधायो सा के अर्जुन गीगारा भुआसा रिंकु देवी दियोनी भतीजारी बधायो सा के अर्जुने गीगारा भरोसाओ दिनेशजी देवोनी हालर रे बधायो सा के बालुड़ो ले आहवा हालरिया गबड़ावा ए भतीजा हरी बधायो सा अरे ओहरा वसैला ओहर भलेरा पिलिया पलंग ढड़ावो सा के जाटे पोड़े अर्जुन री बहना उणे घर हाल रजायो सा के अर्जुन गी गहरा बेन हो संजू बेन दियोनी भाई री बधायो सा के अर्जुन गी गारी बहन और तीका देवोनी भाई रे बधायो सा के अर्जुन माली रहा बहन हो अर्पिता दियोनी भाई रे बधायो सा के जानवी बहन जानिसा बहन अर्जुन री बहना दियोनी भाई री बधायो सा के हालरिए हुल रहावा हिलो हिलो गहावा ए मोरे भाई री बधायो सा अर्जुन नानो सा उण घरे हाल रजायो सा के जाटे पोड़े अर्जुन नानी सा उणे घर हाल रजायो सा के अर्जुन गी गहरा
નાનો સાઓ રતનાજી દિયોની દોહી તારી બધાયો સા કે અર્જુને ગિગારાનો નિશા પૌડી દેવી દેવોની દોહી તારી વધાયો સા કે અર્જુન ગિગારા નાનો સાઓ વસનાજી દિયોની દોહી તારી બધાયો સા કે અર્જુને ગિગારાનો નિશા સજની દેવી દેવોની દોહી તારી વધાયો સા કે જોજરિયા ઘડા વાહને ભરિયા લે આવા એ દોહી તારી બધાયો સા ભલેરા પીલિયા પલંગ ઢળાવો સા જટે પડે અર્જુન રાપણ નાનો સા પુણે ઘર હાલ રજાયો સા કે જટે પહોડે અર્જુન રાપણ નાની સા જીના ઘરે હાલ રજાયો સા કે અર્જુને પડનાની લેરી દેવી દિયોની પડદોઈ તારી બધાયો સા કે મોટી ખોલો મોરો દેયો હે પડદોઈ તારી બધાયો સા કે મોટી ખોલો મોરો દેયો એ પડદોઈ તારી બધાયો સા અર્જુન રામા મોહસા ઝીણા ઘરે હાલ રજાયો સા કે જટે પડે અર્જુન રામા મીસા પુણે ઘર હાલ રજાયો સા કે અર્જુન ગિગારામાં મોસાઓ કેલાશજી દિયોની ભોળે જારી બધાયો સા કે અર્જુને ગિગારામાં મીસા અમ્યો દેવી દેવોની ભોળે જારી વધાયો સા કે નરપતજી સોહપજી અર્જુન રામા મોસા દિયોની ભોળે જારી બધાયો સા કે અર્જુને ગિગારામાં મીસા સંગીતા દેવી દેવોની ભોળે જારી કે જોજરિયા લે આવા ઢોડ કરાવા એ ભોળે જારી બધાયો સા ભલેરા પીલિયા પલંગ
भलेरा पीलिया पलंग ढड़ावो सा के जाते पड़े अर्जुन रामासीजी पुणे घर हाल रजायो सा के जाते पड़े अर्जुन रामाडो सा जीना घरे हाल रजायो सा के अर्जुने माली रामासीजी उषा देवी देवोने भोड़े जारे बदायो सा के अर्जुन माली रामाडो साओ उत्तम जी दियो निहाल री बधायो सा के पॉकेट खोलो रुपया देयो ए भोड़े जारे बदायो सा गला सो खोलो चेनो दियो ए भोड़े जारी बधायो सा के माली संकला परिवार खुशियाँ मनावे गावती लोड़ा रे माई सा हे अर्जुन माली री डोडा डोडी जे सगळा आप पधारो सा के अर्जुने संकला रे ढूंढ ढूंढी जे गावती लोड़ा रे माई सा के अर्जुन संकला हरी डोडा डोडी जे गोड पता सबोटा वेशा ये ढोले बजावो डीजे बजावो अर्जुने माली में ढूंढावो सा के एक ऐसा फिल्म स्टूडियो रे महाई गीत ढूंढ रहा बाजे सा